Pedal silara boyo kita. Nun. Selvi! Nun. Mene. Iya mono pripun Sira bae sing gawe mesum. Sira bae gawe pusing. Gawe mutak nang pikiran. Laka seneng-senenge. Mene. Nun Nacak duit rabi kita lagi kempong. Ngelimangan. Cukup nang panganan seenak. Ngelimangan. Ajak asam mesum, rai mesum, rai pangan. Kempong Kempong. Mangannya apa Mana? Lurus yang enak-enak. Iya. Bila perlu cacakan ya. Mangan Masa aku dulu di pakanannya mekonon? Kok dia bisi dia kok dibanjur. Ora. Kok dikit utang ya kan diatur sih. Kita aku menyon bayar. Kok dikit. Siapa kini? Jadi banjuran ini endas ya ayah. Duh. Kayak Nun. Ikan yang etok. Ya. model kayak apa Rabi? Ah. Kurang apa semene garangnya? Kurang ganteng. Sila. Ajarin ngelimangan untuk ya sih. Asa mangan di pasajen. Silpe. Nono ke oli sang tangga. Ngapa dibuang-buang segane? Wis pada lu duit asa mangan wis tuku nang apa? Nang rumah makan. Bu, Luru duit 3,5 juta. sing endi? Mbok kira aku sugih. Bila perlu kapan mbok kira roli. Mana ngemis. Keguguran beli ya. Arep gugur beli. Disewa-sewoti bae, Bu. Kuwi miring seiring. Mata kenapa bisa? Unjuk kaken. Kita nih kok ngemis Mana lamun oli utang lho mbok kira. Kapan beli? Mana ngemis? Kakek banget. Luru 3,5 juta. Kakian. Kaki. Ya ilah. Dikepugi. Mana. Kok Matran mbok kira aku medhi. Aduh kedang pojok. Aduh ndak selaras. Aduh kedang pojok. Glondang. Apa? Nampak aja kayak konon. Ibe. Dalang wis pirang tahun. 20. Bang ada mbak ku ajak karo pojok ndung karo tengah. Ki kayak konon kundung-kundung irama ngono karo pojok ya kita ndak selaran dulu. Iya tega. Silakan bayarannya double. Oh iya. Puntennya Pak Kuya ditampung. Mana? Aja kau nafsu. Dia ketemu tengah. Melorot maning. Caya kewer bae ya susu anu wetenge blorot bae. Yang ada tuh yang meteng-metengannya ora metengnya. Mana? Nung mbok kira sing sugih mlayar dunia ngomongnya. Ibu Ajat. Ya lu mau berobat kamu lara banget. Adalah. Yakin Lara temenan yakin gak
Allah ya Gusti. Silpi. Apa. Silpi. Silpi duduk sih ya. Anaknya kita duduk, Cak. Anaknya kita kuno. Silpi ya. Mimi. Ya Allah. Mimi. Alah, Mimi kursi cah. Wong karep gabru gak jadi kursi. Mimi. Ngono Silpi. Mimi. Ya Allah. Padikit. Op. Padikit. Mimi. BH yang BH apa sih alot banget Mi? Kok mentok nih kene Rewel anaknya kita ku ya. Ya date wong rang dawis puluhan tahun ya atos. Ya atau sih beli kayak konon banget Mi. Ya Aku si Lara. meringkili maning nok bakap rang dawis puluhan tahunku. Takon apaan sih rang dawis 10-an tahun. Ya Allah ya Gusti. Mimi. Aduh, nafsu tak beli. Mengkel tak beli. Dugal tak beli. Mas saya seorang anaknya kaji kongkon emas semis. Ya Allah, siraku dua laki. Mas saya lulu duitnya sirah dewek. Gelungnya melesat beli cah. Di kongkon yang gelundung Mi kon luru duit 3,5 juta. Kongkon luru duit. Iya. Ning laki nira. Iya. Singaran gelundung. Meneng. Harap panaspu. Harta koncok. Gelondong. Setan gelondong. Juri gelondong. Gondorua gelondong. Nafsu. Aja ngayu siraku. Agi nafsu meneng. Minggir. Meneng. Aja ngayu. Endi glundung? Endi satuan glundung? Batureku. Sawutku. Glundung. Sare kita mati ya kesak ya aku setruk konon-konon. Kita li warisan. Wong lanang tawadon sih. Lanang. Kambing tah. Siapa kang ngomong kelambine ganti? Baka wong lanang kudu ana tanggung jawab kudu ana tanggung jawab goblok. Mas saya seorang kaji, anaknya ngemis. Ditengeling ya Allah ya Gusti, cangkem buaya. Gede kaken rai bae sampai kandel. Gede kaken awak bae sampai kayak kasur seprimbet. Aduh, kaberan temennya Kaji Darmi duwe mantu kayak wong edan. Kayak wong kene kan pembantu. Tapi pada jujur-jujur ya. Kerja sampai tekan Sumarta. Iya mau Sarmarta. Sumatera. Ya Allah ya Gusti, bocah edan. Mas saya ning mertuaku notok. Geblek kuno ya. Kel banget kita kayak. Hari karena nafsu, anak dewek. Angel ngawarane. Baka pengen duitku kerja. Nganu nih anak rabi. Ditengeling ya. Kuping bae kayak gajah. Yakin awak sampai ya Allah lamun diberang Bang tadi lemari 5. Bokat jago, papane ngubur Renira.
Ya beli ku. Ning mertua ku ira-ira bae. Tapi mantune Kaji Darmi bae si kaya kononku. Kurang sepira glundeng. Mimi Kaji Darmi. Kurang ayu. Kita ki pengen duwe modal, nyili duite. Kanggo gawe kolam renang, dipae 10 miliar ora. Glutak. Saking apane kita ki saking melase ning mantu. Kok maning jik-jik maning. Aduh, je Mimi Kaji Darmi je. Nyili duite je, dipae maning ora 10 miliar. Telembuk. Aja lembut. Maksudnya kakon telembuk. Peluk. Oh iya, tepluk. Pluk. Ih, cilik temen ya. Kurang gede tepluk. Aja ngomong baik sawut. Tek bantah karo susu sira. Kita mah yakin bakal lagi nafsu susu badak-badak del. Apa maning bakal nafsunya karo bucakin sing kaya grandong. Ya Allah ya Gusti. Kita surah sudi bakal modelnya sira kaya konon. Beresana anaknya kita. Pegaten. Lamun beli pegat. Pegaten beli. Ditengeli. Mantu bangor. Masa ya ning mertua. Yang siranya nabrak yang ditapuk laksonnya. Ya anu nama maning ya ora apa-apa lah. Maning kasih yang ini. Hai, baik. Pegatan beli. Beres sana beli. Oh, sora sudi. Kaji Darmi wis melek, wis sebel, wis muak. Deleng rai nira si kayak tebalan. Anak paribasane, Bu. Tuku glendung badai godong. Dasar glundung kayak grandong. Was. Toli cocot di. Ada paribasannya maning. Kedingin. Ning rumah sama bapakku, ya kita ku hormat. Ning kene mah lagi balas dendam. Salah, duduk balas dendam. Iya, Apa sih? balas dendam. Salah. Opo? Balas dendam. Pegatan beli. Sira tak pakai masa burunga. Lah sira emangnya kita nih rabine sira apa? Siranya lakinya kita tak. Angin bakal ngomong karo bocah edan ku. Kaji Darmi ini melu edane bae ora. Ayah pekatan. Wong lanang dituku talenta. Talak lobok. Model mengkon masalah kayak gitu. Orang kena keselin sedot tajam. Pegatan ini. Apa nih? Anaknya kita ada. Anak kesira nyalok pekat. Ya, Anak kira kono mene. Kapan bener-bener anak kesira? bakat dagang aja ning kene. Sira mah pengen gelis bae, masa lihat duita. Penonton, Apa sih? mangan kepiting dicampurin intip. Terus. Dasar tukang soting doyan intip. Penonton. Mangan emi wadai teh. Ya beli. Dalam Kaji Darmi raya kayak keteh. Penonton. Penonton, Anak mani. anak mani. Mangan emi karo iwak geser. Kaji Darmi raya kayak keteh. Lah, masa sek karotek? Bakal sek ku paling gak pengset orang. Kun mah jetek. Goblok. Penan, di tengel. Masa ya penonton kayak bergola hijau? Ayo, Silvi. Kami batuk baik kun. Memangan ku ramelek-melek. Sing kami cilik mula, siapa ya di nenek di apa? Sing kami cilik gedoyan namangan bocah kunku. Mini ya? Non mi. Oh ya beli. Serat dikit serat. Lah, seret. Tengeling bocah, kita ki nafsu tak beli sih apa ke model mangkenen ki. Deleng lanange, kaya lanange ora. Deleng wadone,
kayak wadone, deleng ketek kayak belek. Nun Mimi. Siraku dua perasaan beli sih. Dua Pikiran beli sih. Dua. Dua otak beli sih. Dua. Ya Allah ya Gusti, siraku kelilipan apa? Ora. Dipandeng apane laki nira sing kayak belentungku. Ganteng mi jare Gusti Allah aku kini stok terakhir je. Jadinya kulaka sing dua laki kayak kita ku mengkonon modelnya ku. Mana los? Langkan dengan lamun di air keras kakang goning arepe umay kakaya patung Borobudur. Sira. Modar sira. Ya pantasnya gaya Semar. Sira, kenapa sih Raki? Hamil. Meteng? Meteng. Ya Allah ya Gusti, si Raki meteng kone dana kek metune apa? Ya ganteng kayak bapak nih Mi. Bapak nih semono kone anak-anak kayak tuyul. Ih, Mimi pribadi sih semono gantengnya ku Mi. Aduh, kasih darmi dia butuh tuyul. Mending bagus, dah sedegol pisan. Ya Allah, Sira jaluk pegat delos. Jaluk beresan bae los. Jaluk beresan. Ya, Apa? uduh. Aku aja ngambek-ngambek mengkonon sih. Percuma dua wong sugi. Percuma dunyane pirang-pirang. Madran gak cocok nganggur. Papanake wong kandak-kandak nong. Glundung utang semono-semono. Pati ngilag. Maran mbok kira makari modare bae. Modar kita li warisan dau. Oli warisan ah. Iya. Mimi modar bae Mi. Mari oli warisan ano. Wong tua dewe cek kon modar. Aja wong tua nira sing modar. Tanggane kita bagus sing unjuk kopi. Ditengiling bonsai ya. Jadi bukan modar ya. Wis tanggung sewote, wis tanggung segala-galane. Mengkel kita. Ya kok ada utangnya beli nyurutang, beli nyaur. Matran duitnya mertua. Beli tiga modar matran lagi kae.